السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. إن شاء الله اليوم غنعملوا l'analyse technique ديال l'action ديال CMT, compagnie minière de Twisset ou Twisset اللي كاينة في la région ديال جرادة. دونك غادي نشوفوا فين كاين لو بري ونشوفوا واش كاينين دي زوبورتونيتي باش ندخلوا دي تريد في لي بروشان جور ان شاء الله. دونك اول حاجه غادي نمشيو نشوفوا لي غرافيك ديالنا ونشوفوا فين كاينين الان، شنو نعمل السهم الان. دونك اول حاجه كنشوفوا الا شفنا غنديروا ان بو اوكي. هذا الجرافيك ديال المانثلي unité 1 mois. دونك كنشوفوا بانه لو بري كي تريدي دابا فوق واحد لوبليك ا لون تيرم اللي كانت هي هنايا جايه من 2013 توشيناها في 2018 2020 في مارس فيفري جو ميكسكوز صافي ان ان قبل ما يبدا الكوفيد. بي ici في وقت الكوفيد يعني مع كانت واحد الديفيرجونس ولا داكشي مي رجعنا تقريبا بريسك في النيفو اللي قبل ما الكوفيد. يعني on vient de casser هاد l'oblique mensuel هادي. On va faire un peu de ça n'a pas marché le zoom que je voulais faire. Donc on venait juste de traverser ou casser la ligne oblique et en même temps casser une ligne de résistance اللي هي كاينه major ici qui est 1739. Le mois de février à date depuis la moitié, mais كنشوفوا بانه pas beaucoup de variations باش بدينا le mois باش سالينا le mois باش كنتريديو في وقت le 15 février. يعني beaucoup d'hésitation باش نزيدو. On a touché un petit peu à la ligne de résistance 1739 dirhams, mais on l'a pas cassé. Donc, Mazel Contradio Tata. Exactement 1700. Ok, à date. À niveau 1700, quand je fous, c'est un niveau clé aussi. Plusieurs fois, le prix des mois quand il s'est fait le 1700. Plusieurs années. Ok. هذه la constatation الأولى في هذا في المانثلي. Mais généralement la tendance elle est haussière depuis plusieurs mois, depuis le mois de شهر 4 ديال 2020. إلا مشينا للويكلي كنشوفوا بأننا كنتريديو في واحد لو بتي رانج. On va le tracer comme il faut ici. Machine range, je m'excuse, c'est un canal aussi qu'un trade fait depuis plusieurs mois, le mois d'avril. Okay. C'est ça. On va le voir comme il faut. Ouais, c'est ça. Puis, ressemble beaucoup au le monthly. On est toujours en tendance haussière. Les moyennes mobiles, كلهم طالعين positif. Celle 200 ou le 88, le 88, il vient juste de passer la 200, c'est quand je vois un ou le 200 ماشي طالع بزاف يعني il est presque plate. Ok. Donc côté MACD, pas de problème, on est en tendance haussière très positive. Côté RSI, il est sur achat, mais il n'y a pas de signe, maintenant un signe négatif pour le moment. Ok. Quand je trouve toujours fait la jambe haussière a dit, bien aucun le volume cantal quand même, plus que la moyenne. À partir d'ici, là, Tanchoufo est toujours plus haut, quelques jours, quelques semaines seulement, les canqal, mais en général qu'un plus. Adna ici, la semaine le 1er février,
on a un grand volume, 10 fois plus que la normale, mais on n'a pas pu fermer plus que 1700. من بعد au mois de février دابا تقريبا on est في 1700 et وعندنا quand même pas mal de volume مازال الشهر ما كملش mais à date on voit que il y a quand même des volumes mais on n'arrive pas à franchir la résistance 1739 et on n'arrive pas à fermer plus haut que 1700. OK. Il y a une fois de la ligne, il y a le 1700. Donc, il a مشينا للديلي نشوفوا الديلي la dernière journée de la semaine passée كانت سيدي ديال le 12 vendredi بدينا عودنا تقريبا ouverture 1655 وسدينا 1700 يعني في الهو ديال la journée. حنا تنشوفوا comme ça mais le volume il est vraiment très très bon. يعني كان شحال 211 actions sur une moyenne de 1695 la moyenne. Donc le volume ما كاينش. Telles les autres journées aussi là, à part ici la journée اللي سدينا فيها 1700 كان quand même 10 000 actions اللي دارت. OK, donc c'est quand même beaucoup في هذا. يعني on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation du journée qui est le volume du journée ما كاينش. OK. هذا في الديلي الار اس اي خرجنا من سور اشا. Puis l'autre chose اللي مازال ما درتش عليها هي الاو بي في يعني اون بالانس فوليوم الانديكاتور اللي مهم انا تنعتمد عليه تا هو تنشوف نخدمو باش نتاكد ان بو واش كاين ان فوليوم واش كاين دي زاشا. Il est vraiment fait une tendance haussière. Depuis ici, là, كنشوفو ملي كاسينا ici ديال le 30 décembre هو en tendance haussière. يعني كاين ان فوليوم اللي كان ان كاربورون اللي تيدفع البري باش يزيد لقدام الا هنايا في الاخير اللي وقعنا درنا الديرو مع اي لو فوليوم ما دارش ليه. اوكي دونك مازال هنايا. دونك غنديرو ان لين ايسي juste nous donner une idée على فين كاين le maximum ديال النيفو. Donc هذه هي la situation. Donc on est toujours en tendance haussière حتى في الديلي. جينا في هاد لا رانج هادي شفنا لا on a ouvert ici في la ligne. Donc هاد la ligne pointillée تنتوشوها souvent. C'est la médiane ديال هاد الكانال هذا aussi. Alors la situation actuelle واش كاين ان achat واش نقدروا نشريو هادشي. دونك كنشوفوا هنا اننا كنتريدو في واحد الرانج ضيق 1600 هذا في 1640 حتى ل 1740 ابري واحد 6% هنايا عندنا 6% ان رانج. بلي هو ici عندنا نوت رانج غنعبروه كوميان في 9%. OK. Donc est-ce qu'on doit acheter d'abord ou là personnellement pour les swing traders les barino on a deux choix. Soit si on veut faire un trade rapide pour quand même un 9%, moi j'achète pas ici dans l'orange les Kindava. Je serai acheteur il a quand une cassure de 1739 avec un volume élevé comme ça ici comme cela. Ça va montrer qu'il y a un volume. Donc j'achèterai ici pour un 9% باش نوصلوا لهاد 1900. اوكي 1739 حتى ل 1900 من واحد 161 درهم. اوكي دونك هذا ان تريد بوسيبل. اوكي لوت بوسيبيليتي اللي ما بغيتش ندخل في الانسيرتيتود في واحد الرانج اللي هو صغير كوم سا دو 9%. Il y a un autre range ici. On voit qu'il y a beaucoup de range twissé, de la CMT. On va le mesurer ici. L'autre range هذا اللي فوقو فيه 19%. Donc on a un choix. Soit on achète ici et on vend toute la position في هاد ملي يوصل 1900.
ou on achète ici, puis on vend une partie de notre, le un tiers ou la moitié de la position, mais توصل 1900. L'autre moitié, نقدروا نشوفوا على حساب le prix كيفاش, comment il va réagir. On va peut-être soit le fermer ou le conserver, ونتسناو إلا كاينة شي cassure ديال 1900 pour un objectif ديال 2270 pour viser l'autre 19%. Donc هذا le premier scénario. Deuxième scénario, اننا ما نديرو والو, نتسناو. اوكي, ونتسناو حتى يفوت البري 1900, عاد نفيزيو هاد لو رانج ديال 371 درهم اللي هو 19%. اوكي, 19.60. دونك هذه لا دوزيام possibilité. اوكي, هنا يعني في هاد الرانج اللي حنا فيه دابا on fait rien, on attend, on n'achète pas. اوكي. Pour moi, je suis pas acheteur immédiatement, donc je vais attendre d'avoir le verdict d'Ali. Première cassure 1739 pour un trade rapide de 9%, يعني يقدر يكون فيه quelques jours ou là une semaine, deux semaines à peu près, ou un autre trade تسنى حتى le prix ديالي يفوت 1900 وعاد ندخلوا لونغ, يعني une position visée à 2270. Donc هذا هو le verdict de mon côté. Donc est-ce qu'on achète ou pas? Donc نتسناو نشوفوا هذا هو le verdict اللي قلت. حاجه اخرى, ميرسي بوغ هذوك اللي تانسكراو واللي مازال ما تانسكراش في لاشين, نتمنى ان شاء الله انه يتانسكرا. Et référez la chaîne aussi à vos amis. Des likes aussi, ça aide beaucoup pour promouvoir la chaîne. باش ان شاء الله فيما نكون شي جديد, فيديو جديد, تكونوا سباقين تعرفوه ان شاء الله. Donc prenez soin de vous et bonne trade, Inch'Allah. Bonne chance.